कुचब हाँ मुझे जाऊँगी कि देर सावित्री व्रत जो बाहर देर मोर दे घर को जो बाहर पूरा रेडी बाहर इसके बाद बाहर जीव एबे आसी हम पहुँच गलु माने केन्द्रापड़ा मार्केट कहीं केन्द्रापड़ा मार्केट कहीं अटकिलु वीडियो कंटिन्यू रुहतु जानीपारे तो केन्द्रापड़ा मार्केट आम किसी भोग गुड़ाक किणवार स्टेसनारी जिन किणवार मार्केट अटकी सारिक बाहर जाऊँ चल यहाँ कौ मार्केट जदि आपके जानी थे तो कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे तो आम एरिया जो कहीं देखुए वीडियोटा तो कमेंट जनइबे मार्केट ना कौन किसी बाट गलापर तो आम पहुँच गलु असुराल मार्केट तो असुराल मार्केट देवर मार्केट मार्केट ठारू देवर मिनिमम 7-8 किलोमीटर हम तो सेठी आम मीठा कि नथिलु कहीं मीठा मिलानी तो ये मीठा किना अटकी मार्केट मार्केट किसी भोगरा सब किन आनी तो मीठा किणिलु एवं सर आम बाहर घर को देखिपे देहर भ्यूटा माने कौन माने एरिया भ्यूटा केमी देखा जाऊँगी आप देखिपे केते सुंदर लगुच तो मत युवा ही बहुत भल लगे तो आपण मानक भल लगे ना कमेंट सेक्शन निहाती जनइबे बाबा से कौन आगुतरा आसी छिड़ा हाँ दो दो एटिका तो ये हूँ देपो फाइनाली आम देवर आसी पहुँच गलु देवर यहाँ तो देवर पहुँचता मिनिमम टाइम लगला घंटे भाया तो ये 11:30 टाइम तुमको तो बढ़िया पवन भांगी दो चूड़ी भांगी दो एटा नहीं जा मम्मी दे कुकुर छुईब आसुनु थीर जा थीर सेव गछटा को हाण देइछन लिची गोली सब खाईदेले ना रखी ना आम ना तो ये हूँ आम महान व्यक्ति जी कि दे पुओ तो कही कि मौसा लॉलीपॉप आने तो लॉलीपॉप फास्ट कहली कि आनी बोली शुणिकी मैंने मन दुख करते कि मौसा आनी बोली तो जब लॉलीपॉप देली से बहुत खुशी खाऊँ आप तो देखिपे देहरे पहुँची देखला बेलू दुईटा देहर शाग बाजुँच से आमको पणा देला पीवाई जेहतु खरा हो तो दही पणा पीवाई पीले पेट भल ये पणा पी नहीं कल जाइए कौन कल मेहंदी नाई दी था ये कथा देखो मेहंदी नाई आम गोट जमा भाई ये क्या है डेरी ना ड्रेस आना अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल ना
କଥା କହୁଥାଏ କାହିଁକି ଖାଲି ଆଇଲ କାହିଁକି ଛୋଟ ବୋତଲଟା ଆମ ଘିଅ ଦିନକୁ ଦେଇଥିବ नाना टिके गोटे खाई जाए मामा कौन साबित्री करे इतना सुकून चलो अब बोलना बोलने ने नेसे रे तब तो देखो बोले मु ये हफ्ता गया है कहीं जा सकते हाँ हमको सिखा रिया है तो कोई ଖରା ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଖାଇବା ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାଡ଼ିକି କାହିଁକିନା ଚାରିଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ତ ରହିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିକୁ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ପଳେଇ ଆସିବି ଖରା ଟିକେ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ୍ ପୋଇ ଆଉ ସେପଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ କଲରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଖରାଦିନରେ କିଛି ଗାର୍ଡେନ୍ ଲଗେଇଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କି ଦେହର ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲିଚି ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ହେଉଛି ସପେଟା ଆଉ ଯେଉଁ ବାଜା ଆମ୍ବ କାଜୁ ଆଉ ସେଓ ଗଛ ବି ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର କଳା ଅଙ୍ଗୁରଟା ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ତ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ନା ରିସେପସନ୍ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ହିଁ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଥିଲା ତ ଏବେ ଫଳିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ବି ଫଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଇ ଘର ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ସାଢ଼େ ଚାରିଟା लो एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह ନା ନା ଆମ ଲେମ୍ବୁ ବା ଅଛି ଲେମ୍ବୁ କାହିଁ ମୁଁ ନେବି ଆଜି ବାହାର ତ ମମ୍ମି ଯାଇଯା ସେପଟେ ଆସୁ ଯଦି ତାକୁ କିଏ ମାଇଲା ବଡ଼ି ଚପଲ ଖୋଲି ଦିଆ କରିଦେଲ ପୁରା गेबी आज ढेर
हाँ हाँ यायचं मुंडर पडले मोद तू काही इतकी दूर खूप पडली साइड करी भगवान वो साइड हे जाऊ समझीता तो हे साइड रे पळ पळ सड़क साइड पकई दे तापर हे गेले पटी एतो कोन तू आ पळिया ଏଇ ହେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଠି ଚକୁଳି କରିନେଇଥିଲା ତ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇ ନେଇଥିଲି ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଘରକୁ ଆମ ପୁଅ ଦେଇ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ହେଉଛି ବାସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଦେଇ ମାନେ ଘରକୁ ତ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି 5:30 ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଜମାରୁ ନାମ ହେଇନି ମିଛ କଥା କହୁଛି ନାମ ନାମ କର ନାମ ତ ଭଲ ହେଇଛି ଥିଲା ଦେଇ ଘରର ଦେଖିବ ତ ଦେଇ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲି ପହଞ୍ଚିଲି କ'ଣ ଖାଇଲି କ'ଣ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।